Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita mulai pada minggu kedua, insya Allah. Ini sebelum kita mulai, baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Semoga dimudahkan dalam belajar kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, pertama kita insya Allah akan mulai dulu. Untuk yang pertama adalah Al-Fatihah lebih dahulu lagi supaya kita mengingat lagi apa yang sudah kita pelajari dari minggu yang lalu. Baik, insya Allah kita akan langsung mulai. Kita mulai dari Bapak Roni untuk memulai baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Pelan lagi Pak Roni, pelan-pelan lagi. Pelan lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Oke, nasta'in. tekan lagi. Iyyaka na'budu. Na'budunya pendek saja. Dalnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ronya dua harokat saja. Tidak usah terlalu panjang. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ingat ini adalah gha, bukan ain. Ghairil maghdubi alaihim. Oke, lagi dari siratal ladzi. Ronya dua harokat saja. Pendek saja. Panjangnya dua harokat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladhdallin. Tekan lagi. Dhallin. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Ingat. Al-maghdu adalah gha. Gha bukan ain. Al-Makhdum. Al-maghdubi alaihim. Ya. Ingat lagi. Titik. Ulang praktekkan. Ghairil al-maghdubi alaihim. Maghdu. Baik. Selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
bagus. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bagus. Lagi ulang lagi dari iya karena dua kan. إياك نعبد وإياك نستعين Oke. اهدنا الصراط Oke, المستقيم. coba hanya adalah ha yang bersih, tidak perlu ada apa ihnya, ada atau kha-nya. Ihdinas siratal mustaqim. Coba pelan-pelan bahwa yang to adalah tebal, dia beda dengan yang ta. Ihdinas siratal mustaqim. Ta yang sini, yang al mustaqim, tapi yang to dia tebal. Lagi ihdinas siratal mustaqim. اهدنا الصراط المستقيم Oke. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bagus. An ha a jelas an an'amta a an'amta alladzina an'amta alaihim. Jadi hamzahnya harus jelas, a biasa saja, an'amta alaihim. Gitu ya. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bagus. Insyaallah. Lanjutnya Pak Fajri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. Bagus. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bagus. Satu saja terakhir. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba dia berjalan karena dia sebenarnya ada tasydid walad waladdallin. Tapi tadi belum terasa sedikit tekanannya waladdallin. Selain di lamnya, abbo-nya juga harus ditasydidkan atau disyiddahkan. Ghairil maghdubi alaihim. Iya. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Iya. Terus itu ولا الضالين. waladhdallin. Ahsanta. Selanjutnya kita masuk ke juz amma lagi. Insyaallah kita lanjut lalu ke surah At-Tin. At-Tin. Wat-Tini waz-Zaitun. Relatif mudah, insyaallah. Kita akan mulai satu persatu ayatnya. Baik.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون. Ingat bahwa tanya tipis saja. Wattini wazzaitun. Azza harus jelas dia za seperti z. Wattini wazzaitun. Nun harus dibuka, jangan mingkem dulu sebelum tun. Tun harus harus terbuka. Wattini wazzaitun. Nah, Tun. oke. Tun. Bismillah. Roni, ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wattini wazzaitun. Oke. Wattini wazzaitun. Wazzaitun. Az-zaitun. Wattini wazzaitun. Oke. Nunnya pendek saja. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Bismillah. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Oke. Nanti kalau digabung dengan ayat-ayat lain, insya Allah mempermudah dan lebih jelas. Selanjutnya, Pi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون. Oke. Tidak perlu terlalu tegas di awal, lembut saja. Wattini wazzaitun. wat- Wattin. والتين والزيتون. Oke, bagus. Selanjutnya, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون oke. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Waturi sinin. Oke. Tu harus jelas U-nya. Waturi sinin. Waturi sinin. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Ah, oke, bismillah. Waturi sinin. Roni. Bismillahirrahmanirrahim. Watturi sinin. Waturi sinin. Watu. Waturi sinin. Oke, lagi. Waturi sinin. Oke. Waturi sinin. Waturi sinin. Oke, bagus. Selanjutnya, Waturi sinin. ri-nya pendek saja. Watu Waturi sinin. waturi sinin. Waturi sinin. Waturi sinin. Oke. Dari ayat pertama, coba. Wattini wattini wazzaitun. Waturi sinin. Oke, ingat lagi. Ulang-ulang lagi dari satu dan dua. Tini wa zaitun. Watti Waturi sinin. wattini wazzaitun. Waturi sinin.
Oke, selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Bagus, tebalnya bagus. Ulang lagi. Waturi sinin. Waturi sinin. Bagus. Selanjutnya. Wahadzal baladil amin. وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. Jelas dia A-nya jelas. Balad, al-balad, al-amin. وهذا البلد الأمين. وهذا البلد الأمين. Ya, Bismillah, Roni. وهذا البلد الأمين. Langsung saja وهذا البلد الأمين. Wahajal baladil amin. Bagus. Zanya tipis saja di ujung lidah. إذ وهذا البلد الأمين. Wahajal baladil amin. Bagus. Selanjutnya. وهذا البلد الأمين. A jelas saja A biasa. Al-Amin. وهذا وهذا البلد الأمين. وهذا البلد الأمين. Oke, terus monggo Pak Fajri. Wahadzal baladil amin. Wahadzal baladil. Wahadzal baladil amin. Oke. Wahadzal baladil amin. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Ingat, ada qalqalah di sini. Laqad, laqad khalaqa, laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Ada tiga yang dipantulkan di ayat ini. لقد خلق لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Taqwim. P-nya panjang, 4 harokat. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Ah, jelas. Monggo, Pak Roni. Laqad. Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Nah, masuk dia ke lam khalaqanal. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Coba Baroni sampai di laqad khalaqanal insan. Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Khalaqanal nal nal masuk ke lamnya khalaqanal. Khalaqnal Ah, insana. laqad khalaqanal. Laqad khalaqnal Bagus. insana Insan. insana fi ahsani taqwim. Nanya pendek saja. Nanya. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Ayo coba ulang dari al-insan saja. Al-insana fi. Ah,
Cek. Al, Al insana fi ahsani taqwim. oke. Diulang lagi. Ulang lagi. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Ya, nanya pendek saja, tidak perlu dipanjangkan. Laqad Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Lagi sekali lagi. laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Oke, masuk tadi Roni. Nal khalaqanal nal dan nanya pendek saja. Oke. Oke, lanjutnya. Oke. Khalaq. لقد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Oke, bagus. Tapi ini dengungkan saja lagi. Al insana fi pelan saja, pelan-pelan saja bacanya. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Ada warnanya sini, ikuti dia. Kalau dia hijau dengungkan, panjang, pendeknya dan pantulannya. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Nah, لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. bagus, bagus. Al-insana fi al al-in الإنسان في eh, أحسن تقويم. dengungnya lebih panjang lagi. إن In إن ah, لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. oke, bagus. Ingat tadi nunnya pendek saja. Dengungnya sudah bagus, pertahankan situ, panjangnya 2 harokat saja. Lanjutnya, Fajri. Laqad khalaqanal. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Oke, V-nya 4 harokat saja, tidak terlalu panjang. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Bagus. Lagi. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين يعني ada mim syiddah ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين seperti huruf huruf S saja asfala safilin ثم رددناه أسفل سافلين. Biasanya orang baca dalnya seperti ada fathah, itu yang sering dibaca orang. Jadi mereka baca biasanya ثم ردد rodada rodadana, bukan bukan rodadana, tapi pantulan dia harus pantul rodad dad, bukan dada. ثم رددناه أسفل سافلين. Jadi dia pantulan dal di sini. Bismillah, Roni.
Thumma. Thumma rodadnahu asfala safilin. Ma. Thumma radadnahu asfala safilin. Lamnya pendek saja. Asfala safilin. Kalau dia tak ada panjang, jangan dipanjangkan, dia pendek saja. Thumma lagi. Thumma rodadnahu asfala safilin. Bagus. Hu-nya pendek dan lamnya pendek. Thumma radadnahu asfala safilin. Nah, Thumma rodadnahu asfala safilin. oke, bagus tadi udah mulai. Coba dengar lagi pelan-pelan. Thumma radadnahu asfala safilin. Thumma rodadnahu asfala safilin. Alhamdulillah, bagus. Bagus. Diperbaiki lagi, pelan-pelan lagi, ulang lagi. Sum Bismillah. summa radadnahu asfala safilin. Oke. Dad. Dad Thumma radadnahu asfala safilin. Summa radadnahu asfala safilin. Bagus. Nanti lebih natural lagi. Radadna Radadna. Radadna Oke. Lagi, sekali lagi. Summa radadnahu asfala safilin. Oke, ingat. Radadnahu asfala Radadna safilin. Oke, Summa radadnahu asfala safilin. bagus. Selanjutnya. Thumma radadnahu asfala safilin. Nah, bagus. Lagi, sekali lagi. Thumma. Thumma radadnahu asfala safilin. Bagus. Lanjutnya. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Oke, pelan-pelan. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Kita kita bisa nih harus satu. Ingat, ini tenang saja, pelan seperti mengalir. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Qalqalahnya ada aj, falahum ajrun aj, aj, Ajrun ajrun ghairu mamnun. Biasanya kita sering dengar orang Aceh seperti C, falahum ajrun. Nah, dia sebenarnya ja seperti kita huruf J, tetapi dia berada di lidah. Nah, lidah tengah hadap ke langit-langit atas, sama dengan shin dan juga ya. Ya, ya jelas ya. Shin Shin, ja, Shin Shin aj, aj. Falahum ajrun. Ajrun Falahum ajrun ghairu mamnun. Oke, Bismillah, Roni. Illalladzi. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Bagus, bagus tadi. Wa amilus solihati.
dari wa'amilus apa jadi wa'amilus solihati. Wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. So, dua panjangnya tidak perlu terlalu panjang, dua harokat saja, dua ketukan saja. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi, Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. udah bagus. Ajrun ghairu mamnun. Apa? Ajrun ghairu mamnun. Lagi. Ajrun ghairu mamnun. Ajrun ghairu mamnun. Oke, sambung. Ro-nya pendek saja. Ingat kalau tak ada dia garis atas yang panjang, atau kita bilangnya mat, al-mat, tidak ada mat, kita pendekkan saja. Falahum ajrun ghairu mamnun. Dari falahum. Falahum ajrun ghairu mamnun. Oke, itu ya, pendekkan lagi dan sambungkan ro-nya dengan mimnya. Ghairu mamnun. Oke, selanjutnya. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون Oke. Wa amilus amanu وعملوا آ- amanu wa amilus. آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون Linya pendek saja. As-solihat. الصالحات Oke. Illalladzi. Lagi illalladzi. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير Oke, ممنون bagus. Itu ya. Illalladzi. Oke, lanjutnya. Fajri. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون Oke, bagus. Falahum ajrun ghairu mamnun. فلهم أجر غير ممنون Oke, lanjutnya. Lagi ya. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzib yukadzibuka ba'du biddin. Ingat satu-satu. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Karena biasa orang kaya tidak terbaca lagi sama sekali. Fama yukadzibuka ba'd. Hilang dia tidak terbaca. Maka di sini harus kita baca jelas. Ada buka. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Biddin. Harus ditekan sedikit karena ada syiddah. Biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ya, oke, akan. Pak Roni. Fama. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Yuk, yukadzibuka ba'du biddin. Yuk, Fama yukadzibuka ba'du biddin. bagus. Bukanya pendek saja. Pendek lagi. Hilangkan setelah kaf tidak ada huruf atau apapun.
Langsung ba saja. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Bagus, bagus. Insyaallah. Lagi? Fama yukadzibuka ba'du biddin. Oke, Gus. Selanjutnya. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Bagus. Biddin. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Oke, ya. Selanjutnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Oke, Gus. Selanjutnya. Lagi. Illalladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاkimin. Oke, setelah belajar ini bedakan lagi ha tebal dengan tipis bi ahkam al ahkam bi ahkamil hakimin, dia harus keluar nafasnya, tapi yang ha dia tertahan 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 nafasnya. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Oke, monggo Roni. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Al hakimin. Al-hakimin. Keluarkan Ah, nafasnya, ha tipis saja, tidak hakimin. Ha, ha, Al- ah, ah, bi Al-hakim. ahkamil hakimin. Bi Alaihissallah. ahkamil hakimin. Oke, alaihissallah bi ahkamil hakimin. Di awal. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Hu-nya pendek saja. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Oke, ingat kalau dia tidak ada panjang, pendekkan saja. Seolah-olah tidak ada apa-apa selain huruf setelah hu-nya. Setelah hu adalah ba, langsung masuk dia ke ba. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ini Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Gus. Hanya dua harokat saja. Hakimin. Al-hakimin. Al-hakimin. Oke, bagus. Lanjutnya. alai alaisallahu bi ahkamil hakimin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Hu-nya pendek saja. Alaisal Allahu bi ahkamil hakimin. Allahu bi ahkamil hakimin. Oke, dari awal. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bagus. Ya, alaisallahu. Alais Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Oke, Alhamdulillah.
Ini kita baca lagi Sebentar. satu dari awal. Pak Roni, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Pelan saja, pelan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Oke, lanjut. Oke. Waturi sinin. Waturi sinin. Waturi sinin. Bagus. Wahajal baladil amin. Wahadzal baladil amin. Wahajal baladil amin. Oke. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. P-nya dipanjangkan lagi. Fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Oke, nanya pendek lagi nanti. Al-insana fi ahsani taqwim. Al-insan dari Al ah, al insana fi ahsani taqwim. oke, lanjut lalu. Summa rodadnahu asfala safilin. Ma-nya pendek saja. Thumma radadnahu asfala safilin. Asfala safilin. Summa rodadnahu asfala Oke, safilin. bagus. Rodad. Nanya dua ketukan saja, tidak terlalu panjang. Rodadnahu asfala safilin. Rodadnahu asfala Oke, safilin. bagus. Illalladzi. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun khairu mamnun. Wa, ulang dari wa'ami. Wa'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa'amilus. Wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Mamnun. Ghairu mamnun. Ghairu mamnun. Ghairu mamnun. Ghairu mamnun. Oke, ingat. Pendek saja. Kalau tidak ada panjang, pendek saja. Dia tidak boleh kita panjangkan kalau dia tidak ada tanda seperti ini nih, yang Ya. panjang matnya. Lanjut, fama yukadzibu. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Oke, coba lagi, pendek lagi. Yukadzibuka ba'du biddin. Buka. Yukadzibuka ba'du biddin. Fama. Fama yukadzibuka ba'du biddin.
Ah, Al Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. hunya pendek saja, pendek saja hunya. Allahu bi ahkamil hakimin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Itu ya, pendek saja. Ingat lagi panjang pendeknya. Lihat lagi bahwa tidak perlu dipanjangkan yang pendek-pendeknya. Oke, Bismillah. Eh, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. wa turi sinin. Waturi sinin. وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم Oke, ada ikhfa di sini. Nun mati bertemu dengan huruf sa. Sin harus dua ketukan. Laqad khalaqanal insana fi al-insan. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم Oke, ثم رددناه أسفل سافلين qalqalahnya lagi rodad thumma rodadna rodad rodadna. ثم رددناه أسفل سافلين Oke, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون wa amilus solihat. وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون Oke, فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين alaisallahu bi ahkamil hakimin. Pendek saja hunya. أليس الله بأحكم الحاكمين Oke, itu tadi ingat al-insana ya. Tanggungnya lebih panjang lagi. الإنسان في أحسن تقويم Ah ya. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Tekan lagi. Wazaitun. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ah, Summa radadnahu asfala safilin. terus. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun.
Oke. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Hai. Alaisallahu biahkamil hakimin. Bagus. Mantap. Ingat wattini wazzaitnya lebih ditekan lagi. Oke, ini masih sisa dikit ah. Cobalah kita lihat surah selanjutnya. Sebentar aja 5 menit ya kali ya. 2 ayat pertama insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini kita lihat ada qalqalah dua, dia di tengah dan di akhir ayat harus dia dipantulkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hamzah harus dia iqra a a a Iqra. iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq. Coba lo. Iqra. Bismillah, Roni. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagus. Lagi, sekali lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke. Kat ro biasa saja hamzah ro Iqra. Iqra iqra. Iqra. bismi Oke ya. Selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 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 Oke. Di. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke. Ya. Fadri. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Alladzinya dua saja. Rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke. Ya. Tuh. Suratul Alaq. Kita berhenti saja di ayat pertama. Insyaallah. Ingat bahwa tadi tin dengungnya harus jelas ya, panjang panjang pendeknya harus dibedakan antara huruf satu dan huruf lainnya. Tapi insya Allah sesuai apa namanya Al-Fatihah terus setiap hari kita ulang-ulang terus biar dia terus sempurna Al-Fatihahnya. Itu ya. Dah, mungkin tanya mungkin Bapak Tak ada. mana nih? Oh ini ya. Ah, itu ya. Malam ini cukupkan. Insya Allah semoga lebih bagus lagi dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih Ustadz. Terima kasih terima Ustaz. kasih semuanya.
Tetap semangat. Ini recordingnya belum. Tidak. Udah direkod.